Guys, to kakain kami ng panangalian yan, battle pancit. So dito lang makikita yan guys sa Soldiers Hills. Dito pa ito po yung ano nila guys. Pancit battle patong. Yeah. Napakasarap yan guys, no? Napakasarap. Yan po yung ano nila, number order now. Yan po yung number nila guys. Ito na guys, no, yung order natin, no. Yan. Ito po yung tinatawag na pancit battle patong guys. So may sausawan sila guys na ano, with sabaw. Napakasarap. Kung gusto kong pumunta dito guys sa Soldiers Hills lang. Yan guys, oh. Kita-kita nyo naman yan. Napakasarap. Lalong sumasarap guys yung pancit battle natin. Lagyan na ng kalamansi. Tapos suka, kamay tuyo. Ayan guys. Ayan guys, oh. Kita mo yan guys, oh. Lagyan natin ng sili guys. Crispy. Wow. May lechon yan, hanapin nyo nga lang. Kainin tayo guys, sarap to. Okay. Grabe. Kabayo pero yan live. Yung isa live, yung isa live din. Bakit? Ha? Sarap, grabe. Isa lang ang live dyan, isa lang. Ito ka lang. Nakikita ko eh, baka sabihin kumakain ako. Ang init. Grabe, sarap guys. Nah. Nah. Ang init. Jangan lo. Nakikikain lang yan. Kain po. Langaw. So yun na guys, bye bye.